வணக்கம் மக்களே, சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கோம். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பர்சனை பற்றி தான் ஆக்சுவலாக ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்துட்டோம். அவரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா, வாயநாட்கிட்ட அம்பலவாயில் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஊர்கிட்ட இருக்கோம். இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஊட்டியே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் இது. இங்கே நம்ம யாரை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, 63 வயசு அவருக்கு. அவர் வந்து வேறு லெவலில் ஃபுட்பால் ஃப்ரீ ஸ்டைல், ஜக்லிங்கு, பேலன்ஸு, இந்த வயசுலேயும் ஃபுட்பால் மேட்சஸ்லாம் விளையாடிட்டுருக்காரு. அவரை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி வந்தோம். வர வழியில் இந்த ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்தோம். அதனால் இங்கேயே ஒரு இன்ட்ரோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகிற அவரோட ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, 63 வயசுலையும் எப்படி அவர் ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணி இன்னும் ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருக்காரு, அண்ட் அவரோட ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஸ்கில்ஸையும் காமிக்க போகிறாரு. நானும் அவரும் சேர்ந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் கொஞ்சம் பண்ண போகிறோம். அதுதான் பிளான். போதும் இந்த இடத்துல என்ஜாய் பண்ணது. நேராக அவரை வீட்டுக்கு போகிறோம். அவரை போய் மீட் பண்ணலாம் வாங்க. ஓகே, அப்படி இப்படி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற கிரவுண்டுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த கிரவுண்டில் தான் அவர் ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. அண்ட் அவர் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிறார் இந்த ஊரில். யார்கிட்ட ஜேம்ஸ் ஸ்டேட்டாக ஃபுட்பால் ஆடுவார் அப்படின்னா, அவர் அந்த கிரவுண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருப்பாரு. அங்கே போய் பாருங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்து இந்த கிரவுண்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. Okay, before we meet the 64-year-old Indian Maradona, I just want to introduce you to this video sponsor, OneFootball app. A huge shout out to the guys at OneFootball app because their continued support towards the channel helps me make these kind of interesting videos. OneFootball is an app that's designed for all the football fans across the world like you and me to get the latest information about football. You can follow individual players, you can follow your favorite teams and get notified whenever there's an important update about these players or the teams. And if you're someone who doesn't like a lot of reading and you want to consume content through videos, they also have a separate app for videos where you can get all the information through interactive videos. And if you like a lot of gossip, they have a separate tab for transfer markets where you can get all the latest rumors and done deals. If you're a football fan, I strongly recommend that you have OneFootball app on your phone. OneFootball is a free application that's designed for both Android and iOS. If at all you guys want to download it, I provide a link in the description box, or all you have to do is scan this QR code that you see on the screen and you'll be directed straight to the Play Store where you can install the app. Try it out, OneFootball app. ஆல்ரெடி மனுஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்தில் தனியாக. டைம் வந்து 10 மணி இருக்கும். போய் பார்த்துலாம் வாங்க. அவருக்கு 63 வயசு. என் பேர் பிரதீப். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து உங்களை தேடி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ. உங்களை பற்றி யார்கிட்ட கேட்டாலும் இந்த ஊரில் யார்கிட்ட ஜேம்ஸ் ஸ்டேட்டாக ஃபுட்பால் சொன்னாலும் அவங்க சொன்னது இந்த கிரவுண்டுக்கு வாங்க, அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருப்பார். தேங்க்யூ. உங்கள் எப்படி இந்த ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஏஜ் சொல்லிவிடுங்க. ஏஜ் 64. 64 ഇയേഴ്സിൽ உங்களுக்கு எங்கேருந்து இந்த எனர்ஜி வருது இந்த ஃபுட்பால்? எனர்ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നും 73 തൊട്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കളിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള സ്നേഹം, ഞാനും അതുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഒരിക്കലും പോയില്ല. വീണ്ടും കൂടി വന്നു. അതിലാണ് ഫുട്ബോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഞാനിത് ഫുട്ബോൾ തന്നെ മാത്രം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പാഷൻ தான் உங்க எனர்ஜி. എനർജിയാണിത്. ഫുട്ബോളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടച്ച്, അതാണ് എൻ്റെ എനർജി. ഫുട്ബോളായിട്ട് பால் தான் உங்க எனர்ஜி. അത് എനർജി, ബോൾ തന്നെ എനർജി. കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ഉള്ളൂ. അതിൽ ജൂണിൽ വന്നിരുന്ന് കാണും. വേറെ പ്രീമിയർ ലീഗുകൾ, ഒരു ടി വി, ഒരു ഫോണ് ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് ഒരു കളി കാണാനില്ല, കളി പറഞ്ഞു തരാൻ ആരില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ അങ്ങനെ കളിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി. അന്നൊന്നുമില്ല, യൂട്യൂബില്ല, ഒന്നുമില്ല. 73 ഫോണ് വരെയില്ല, ഫോണിനുള്ള ഒരു ടി വി വരെയില്ല. ബാങ്കിലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ഉണ്ട് ചെറുത്, അത് മാത്രം. അതിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ 12 മണിക്കൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കാണും. മഴയാണ്, ആവേശം. പിന്നീട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കളി ഇഷ്ടംപോലെ കാണാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയായിരിക്കണം, எனர்ஜி. ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இன்கேஸ் புரியல அப்படின்னா கீழே சப்டைட்டில்ஸ் இருக்குது, சப்டைட்டில்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது தமிழ் அண்ட் மலையாளம் மிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஹிந்தி வியூவர்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸ் சப்டைட்டில்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஆன் த சப்டைட்டில்ஸ். சிசின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், யூ கேன் ஸ்விட்ச் தட் ஆன் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த சப்டைட்டில்ஸ். ஓகே சேடா, இப்போது நீங்கள் பயங்கர வேர்ல்டு ஃபேமஸ் தெரியுமா அது? ஏன்னா ஜேம்ஸ் டேட்டனோட ஸ்கில்ஸு ஆக்சுவலாக ரொம்ப வைரல். நான் 2019 ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீடியோ நான் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டது உங்கள் மீட் பண்ணணும்னு. ஆனால் இன்னைக்கு தான் அது நிறைவேறியாச்சு. கொரோனா வந்து மிஸ் ஆகி போய் இன்னைக்கு நான் முடிவு பண்ணியாச்சு, இன்னைக்கு ஜேம்ஸ் டேட்டனோட வீடியோ பண்ண ஆனோம் அப்படி சொல்லி. அப்போ கிளம்பி வந்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபஸ்ட்டு எனக்கு உங்களோட ஜர்னி தெரியணும், எப்படி நீங்கள் ஃபுட்பால் ஆரம்பிச்சிங்க அதெல்லாம் தெரியணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து ஸ்கில்ஸ் பண்ணிடலாமா? ஒரு ஸ்கில் பண்ணி உங்களுக்கு பாஸ், நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் பண்ணி எனக்கு பாஸ் பண்ணலாமா? ஓகே. ஸோ நீங்களே பார்த்தீங்க ஜேம்ஸ் டேட்டனோட ஸ்கில்ஸை. ஆக்சுவலாக வந்து அதில் ஜக்லிங் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம், எவ்வளோ எனர்ஜி போகும்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் வந்து 31 இயர்ஸு என்னோட டபுள் ஏஜ் ஆக்சுவலாக அவர் 64 இயர்ஸ் அவர்.
ஸோ வந்து அவர் இவ்வளோ பண்ணுறதுலாம் வந்து நம்மள பாதி பேர் வந்து முதல்ல எயில்மெண்ட் இல்லாமல் இந்த வயசில் இருப்போமான்றதே தெரில. பட் இவர் வந்து இந்த வயசில் இவ்வளோ பண்ணி காமிக்கிறார் நமக்கு. ஸோ அதனாலேயே நான் இவரை மீட் பண்ணணுன்னு ரொம்ப வருஷமாக நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, இன்றைக்கி தான் முடிவாயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஜேம்ஸ் டேட்டனோட கொஞ்சம் பர்சனலான விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் எப்படி ஃபுட்பால் ஆரம்பித்தார் அதெல்லாம் பற்றி மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ சேட்டா நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்பால் எந்த வயசில் ஆரம்பிச்சிங்க? വയസ്സിൽ 13 വയസ്സിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, 13 വയസ്സിൽ. അത് 13 വയസ്സിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. അപ്പം അന്ന് ആഴ്ചയിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് PT പീരീഡ്. ആ PT പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോള് തരും. അത് വലിയൊരു ആകാംക്ഷയാണ്. ആ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര ഒരു ആവേശം. അപ്പോൾ അന്ന് ബോളിങ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ല, കളിക്കാനായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബോൾ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ച് മേലോട്ട് അടിക്കുക അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പൊക്കി അടിക്കുന്നവനാണ് വില്ലടിക്കാരൻ. അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടില്ല, ഇത് കളിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരം. അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ കുറേ പേര് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബോൾ കിട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കും, ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി അങ്ങനെ കളിച്ച് പഠിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പായി വന്നു. ഓക്കെ ஓகே, அப்போ ஜேம்ஸ் டேட்டன் வந்து நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சு அப்போ என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது ஃபுட்பாலில்? அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டோ நேஷ்னல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சா? அது தவிர പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ ഏതാவது ഒരു വഴി ഇരുந்துச்சு അപ്പോൾ? അന്നത്തെ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു കളികൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല. അതായത് 9s ആണ്. 9s മാത്രമേ കളിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലീഗുകളായിട്ടോ ഒന്നും ആ ടൈമിലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ജില്ലാ ലീഗുണ്ട്, അതൊരു ചെറിയൊരു പീരീഡിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കളിയില്ല. ഞങ്ങൾ 9sൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കാൻ കോഴിക്കോടൊക്കെ പോകും. അന്ന് ചെറിയൊരു കളി 9s. അന്നൊക്കെ കൂടി അന്ന് 80-ലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 100 രൂപ തരും. അന്ന് 100 രൂപ വലിയ പൈസയാണ്. ഒരു കളിക്ക് 100 രൂപ. അങ്ങനെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. വേറെ കളി കാണാനോ കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു കളി നമ്മൾ ക്യാമ്പ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, അങ്ങനെ പിടിക്കണം, ഇങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ആരുമില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും ഒരു അവസരമില്ല. ആകപ്പാടെ കണ്ടു വെച്ചാൽ അന്ന് നെഹ്റു കപ്പ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ഒരു നെഹ്റു കപ്പ് ബൾഗേറിയൻ്റെ കളിയാണ്, നല്ല ഓർമ്മയാണ്. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും കളി കണ്ടില്ല. அது தவிர സ്റ്റേറ്റോ നാഷണൽ அந்த மாதிரி എതും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല? നാഷണൽ ഒന്നുമില്ല. അതിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരങ്ങളും ഇല്ല. അതിനെപ്പറ്റി അറിവന്നില്ല. ഇവിടെ ഇത് വയനാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും അങ്ങോട്ട് വികസിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെ നല്ല വികസനമായിട്ടുണ്ട്. കളി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, ലീഗുകളുണ്ട്, കളികളുണ്ട്, 7s ഉണ്ട്, എല്ലാ കളിയും ഇഷ്ടംപോലെ കളികളുണ്ട്. അപ്പം അന്നത്തെ അന്ന് ഒരു അവസരവും ഇല്ല. ஓகே சரி. இப்போ மெயினான விஷயம் வந்து உங்களோட எனர்ஜிக்கு சீக்ரெட் என்ன? இந்த வயசில் 64 இயர்ஸில் என்ன எனர்ஜி? ஏன்னா நம்ம நிறைய யங்கு பசங்க வாட்ச் பண்ணுறது சேனலை. அப்போது என்ன பண்ணணும் அவங்க? അതായത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകലം ഭക്ഷണം, അതായത് നിലക്കടലൊക്കെ ലേശം വറുത്ത് തിന്നും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി തിന്നും ഗോതമ്പിൻ്റെ, എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കും. രാവിലെയും ഭക്ഷണം 2 ചപ്പാത്തി തിന്നും, ഉച്ചയ്ക്ക് ലേശം ചോറ് തിന്നും, കുറച്ച്, അത് പച്ചക്കറീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം, ചെറിയ ലേശം, നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട, വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കണ്ട. കേരളീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണപ്രിയരാണ്. അവർ മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 95% ആൾക്കാരും കേരളീയരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്കൊരു 75% അസുഖം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം പാകത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലെയറെ സംബന്ധിച്ച് 100%. അല്ലാണ്ടുള്ളവരും അല്പം ഭക്ഷണം, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക, മതി. വിശക്കുമ്പോൾ സമയം തെറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. വയറിൽ പാകത്തിനുള്ള അത് മതി നമുക്ക്. 2 ചപ്പാത്തി തിന്നാൽ ധാരാളമായി. ஸோ வந்து மெயினான வெள்ளம் நிறைய, அதாவது வாட்டர் நிறைய இன்டேக் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ மெயினான டிப்பு வாட்டர் நிறைய குடிங்க. இப்போ எல்லாமே 7up പെപ്സിയിലാണ് കുടിക്കുന്നത്. തുടരുത്. 7up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടറായിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ കേട്ടാ, ഒരു ഗ്ലാസ് കൊക്കക്കോള കുടിച്ചാൽ 38 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം. 38 ഗ്ലാസ്. അത്രയ്ക്കും കെമിക്കലാണ് ഇതിൽ. നമ്മുടെ എനർജിയെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് തന്നെ തലമുടി അരയ്ക്കുക, നടുവേദന, മുട്ടുവേദന,
ഇല്ലാത്തവരാരില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്, വിഷഭക്ഷണങ്ങളാണ് അധികം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡി അൺഫിറ്റായി. മുട്ടുവേദനയില്ലാത്ത ആരാള്, നടുവേദനയില്ലാത്ത ആരാള്, എല്ലാം അതങ്ങനെ. നന്നായി വ്യായാമം ചെയ്യണം. சரி, ஓகே. இப்போது ஜேம்ஸ் சேட்டன் வந்து என்ன தொழில் பண்ணுறது ஜேம்ஸ் சேட்டன்? ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവർ. ஓகே. വാഹനം ഓടിക്കുക. அது வந்து குவாரியோட അതെ ഒരു കല്ലൊക്കെ എടുത്തു. ஓகே. இப்போ நீங்கள் அது முடிச்சு எப்போ வந்து ஃபுட்பால் டெய்லி ஃபுட்பால் விளாடுவோம்? ഡെയിലി ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടാവും ഇവിടെ. ஓகே. കാലയെല്ലാം വേല സെഞ്ചിട്ട് വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ഇരുട്ടാവുന്നവരുണ്ടാവും, ഫുൾ ഇരുട്ടാവുന്നവർ, ഫുൾ ടൈം. 4 മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരുണ്ടാവും, അവർ തട്ടി കളിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയൊരു വന്ന് കളിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഒപ്പം കളിച്ച് ഇരുട്ടാവുമ്പോഴാണ് കയറി പോകുക. കണ്ണ് കാണാണ്ട് നമുക്ക് കയറി പോവാം. ஓகே. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக கவனிக்கிறீங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியல, பட் எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஜேம்ஸ் சேட்டன் கிட்ட அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இருக்குது, ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்ககிட்ட எனக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபுட்பாலில் நிறைய பேர் நம்ம ரொனால்டோ மாதிரி ஆகணும், மெஸ்ஸி மாதிரி ஆகணும், அப்படி ட்ரீம் இருக்கும்ல, கனவு உண்டு. அப்போது நம்ம சில தடவை கனவு மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம சேட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம கனவு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சேட் ஆகிடும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய சான்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கு இல்லையா? உங்கள் டைமில் ஒன்றும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பைசா சம்பாதிக்க எதுவும் இல்லை. இப்போது கூட நீங்கள் என்ன சோலி பண்ணாலும், என்ன ஒர்க்கு பண்ணாலும் ஹாப்பியாக இருக்குல்ல? ஹாப்பி. அது எப்படி அது? ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் பார்க்குறவங்க நிறைய அவங்களுக்குள்ள சோகமாக இருக்காங்க. எவ்வளோ இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சோகம் உண்டு, ஹாப்பி இல்லை. அப்போது இந்த ஹாப்பினஸ், உங்கள் எனர்ஜி, உங்கள் ஹாப்பினஸுக்கு சீக்ரெட் உண்டுல? ஏன்னா ஜேம்ஸ் சேட்டனும் நிறைய சேடு மூமெண்ட் பார்த்துருக்கு, கரெக்டாக? நிறைய சேடு மூமெண்ட் பார்த்துருக்கு. ஆனாலும் இப்போ நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்குது. அதுக்கு என்ன சீக்ரெட்? ஏன்னா யங் பீப்புளுக்கு ரொம்ப தேவை. அது என்ன സീക്രട്ട്? സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ആയിട്ട് നല്ല ആ ഒരു ടൈമിങ്ങാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരിക. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കളിക്കണം, അങ്ങനെ കളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡെയിലി അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഹാപ്പിയാണ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായ ടൈറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി അത് ഈ ഫുട്ബോളാണ്. அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் ஜேம்ஸ் சேட்டன் கிட்ட நான் பார்க்கறது, கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? நம்ம லைஃபை இன்னொரு ലൈഫ് വേറെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും പാടില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവണം, അത് വേണ്ട. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്. എല്ലാ ആൾക്കാരിലും എല്ലാവരിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കഴിവുകൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഹാപ്പി ആവാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ അവിടെ പെൻഡിങ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതൊട്ട് കിട്ടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ പോയാൽ എനിക്കത് കിട്ടുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കഴിവ് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്നിലുള്ള കഴിവുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുക, എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ സമൂഹമായിട്ടും നമ്മൾ ഹാപ്പി. தமிழில் ஒரு சேயிங் இருக்குது, தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு. என்னென்னா, செய்யாத தொழிலை தொட்டவனும் கெட்டான், செஞ்ச தொழிலை விட்டவனும் கெட்டான். கரெக்டா? அதான் சொல்றதுல. അതെ. സോ നമുക്ക് தெரிஞ்சதை பண்ணா போதுം. അത് മതി. അല്ലാത്ത നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറെ ആളത്ത് ഓടിപ്പോയത്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, കക്ഷത്തിലേക്ക് ഇത് പോവുകയും ചെയ്തു, ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ല. കക്ഷത്തിലൊരു സാധനം വെച്ചു ഇവിടെ, എന്നിട്ട് മേലൊക്കെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപോയി, അതിട്ട് കിട്ടിയില്ല. கரெக்ட். ஆமாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து சேட்டனுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டுது இல்லையா? கல்யாணம் 2 பசங்க உண்டு. இப்போ வந்து எப்படி உங்கள் வீட்டில் கல்யாணமாகி எப்படி இந்த ஃபுட்பால் 4 o'clock மேலே ஃபுட்பால் ஆடுறீங்க இல்லையா? அது எப்படி அவங்க வீட்டில் என்ன എൻകറേജ് பண்ணுறாங்களா? அவங்க വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് എപ്പോഴും. കാരണം അതിന് വേറെ മറിച്ച് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനെല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും എനിക്ക് അവർ തരും, എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും വീട്ടിൽ. അതിലൊരു രീതിയിൽ അവർ വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല. അവർ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്, 100% സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് കളിയിൽ. சூப்பர். ஓகே.
ஓகே சேட்டா, இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் எங்களோட ஷேர் பண்ணீங்க. ஸோ அதனால் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் நல்லா ஜக்லிங்லாம் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் எனக்கு ஒரு ஸ்கில்லு உங்களுக்கு கற்று தருவேன், நீங்கள் ஒரு ஸ்கில்லு எனக்கு கற்று தருவேன். பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே சேட்டா, இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில்லு கற்று தருவேன். அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ வந்து இது ஸ்கில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கில். ஓகே ஓகே ஓகே, இதான் ஸ்கில். அது பார்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட். ஓகே, ஸ்டெப் 2, 1 ஸ்டெப், 2 ஸ்டெப், 3 ஸ்டெப். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பாலருக்கு ஸ்பின் பண்ணி உங்ககிட்ட வரணும். ஓகே, ஸ்பின் கேட்ச். ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸ்பின் கேட்ச். இப்படி. சூப்பர். இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பு அப்படியே கொடுத்துரு எனக்கு. செகண்ட் ஸ்டெப்பு இங்கே இருக்கு. இப்போது ரைட் லெக்கு ஓப்பன் க்ளோஸ். ஓகே, பவுன்ஸ் ஆகக்கூடாது. இங்கே இருக்கு ரைட்டா, ஓப்பன் பண்ணி பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ள க்ளோஸ். ஓகே, அகைன் ஓப்பன் க்ளோஸ். இன்னொன்று பவுன்ஸ் ஆகக்கூடாது. நோ பவுன்ஸ். எஸ், சூப்பர். ஓகே, தேர்ட் ஸ்டெப் இது வந்தாச்சு. இப்போ இப்படி கொஞ்சம் இந்த கால் இருக்குல்ல, இந்த தூக்கி சைடு கொண்டு போ. சைடு. ஓகே, பண்ணலாமா? ரெடி. கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இந்த காலை இப்படி தூக்கிட்டு அப்புறம் சைடு. தூக்கிக்கும். இப்போ சைடு. ஓகே, இப்போ 1 2 3 சேர்ந்து. ஸோ 1 2 3. ஓகே, ஈஸி. மெதுவா. ஓகே, மெதுவா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, லிஃப்ட் பண்ணி சைடு. நல்ல சைடு. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட். இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்துடும். அதுக்கு டிப்ஸ் என்னென்னா, இப்படி இருக்குல்ல, இப்போது இதை கொஞ்சம் தூக்கிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு தூக்கிக்கணும். இது பாரு, தூக்கிட்டு அப்புறம் இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா ஈஸி. அதே மாதிரி இப்படி இவ்வளோ தூரம் வரணும். உங்கள் கண் இங்கே பார்க்கணும். இப்போ லிஃப்ட். ஓகேயா, ட்ரை பண்ணலாமா? ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிஃப்ட்டு. இப்போ சைடு. நல்ல சைடு. நல்ல கிரிப்பா. ஃபஸ்ட்டு லிஃப்ட். இப்போ போகலாம். இங்கேருந்து பாருங்கள். இப்போ தூக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். சூப்பர். ஓகே, சூப்பர். இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஸ்கில் கற்றுக்கணும். ஓகே, ஃபுட் ஸ்டால். ஹெட் ஸ்டால். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் இதை. ஓகே, செஸ்ட் ஸ்டால் எனக்கு திரும்ப பண்ணி காமிங்க. செஸ்ட், ஹெட்லேருந்து செஸ்ட்டு. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, வேற லெவல்.
என்னோட டபுள் வயசு இருக்கிற ஒரு மனுஷனோட இவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனோட விளாட்றது செம பெருமையாக இருந்தது எனக்கு. அண்டு இப்போ வந்து முடிச்சுக்கிற டைம் வந்துச்சு. பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான சில விஷயங்கள் இருக்குது. சரிடா, நீங்கள் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் இருக்குல்ல, குட்டி பசங்க, அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல വിരുമ്പുறீங்க? അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് സമയത്തിന് പാകത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിക്കുക, 7 മണിക്കുള്ളിൽ കഴിക്കുക, ലേശം കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. സ്പിൻറ്റ് അടിക്കുക, ഹാർഡ് വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എപ്പോഴും ബോളുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ മൊബൈൽ കളി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം, പഠിക്കാനുള്ള മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ബാർസേൻ്റെ റയലിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാമ്പുകൾ കാണാം, ഓരോ മെയിൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സ്കില്ലുകൾ കാണാം, ക്യാമ്പുകൾ കാണാം. ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഫുൾ ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കൊള്ളണം ഇവർക്ക്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അതേമാതിരി ആവണം എന്നൊരൊറ്റ തീരുമാനം. നമ്മളെ അബ്ദുൽ കലാമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ മെസ്സിനെയും റൊണാൾഡോനെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം നമ്മൾ, അവരുടെ കളി. അവരപ്പം എത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ എത്താൻ കഴിയും, നിർബന്ധമായിട്ട് എത്താൻ കഴിയും. അതേമാതിരി തന്നെ പിള്ളേർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാക്കുക, ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകത്തിന്, വെള്ളം നന്നായിട്ട്, വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുക, നേരത്തെ കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ആവശ്യം ഉറക്കം കിട്ടണം. അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ. சூப்பர். ஸோ ஐ திங்க் அது செம்ம மெசேஜ் அது ஃபைனலாக. அண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்கள் வந்து உங்களோட வேலை இருந்தும் இந்த டைமுக்கு ஆக்சுவலாக அவர் வேலை செய்வார். இந்த டைம் வந்து ஆக்சுவலாக 10 o'clock ஆகுது, அவர் 4 மணிக்கு தான் ஃபுட்பாலுக்கு வருவார். பட் ஆனால் நம்ம வந்ததுக்காக நமக்கோசரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்டு எங்கள் சேனல் சார்பாக நீங்கள் இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், இன்னும் நிறைய வருஷங்களுக்கு நீங்கள் ஃபுட்பாலை விடவே கூடாது. அதுதான் எங்களோட ஆசை. ஓகே. ஸோ ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் யங் பீப்புளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். கரெக்டாக? அதனால் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஜேம்ஸ் சேட்டனை பற்றி இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியணும். ஓகே, தேங்க்யூ சேட்டா. பாப்பா, இன்னொரு அருமையான வீடியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபுல் வீடியோக்கு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சுதீர். ஆக்சுவலாக சுதீர் வந்து ரொம்ப நன்றி சுதீர். ஏன்னா எனக்கு இந்த ஊர், அப்புறம் வந்து ஜேம்ஸ் ஸ்டேட்டன் யாரோட நம்பர் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. இந்த ஊர் நான் வந்ததே கிடையாது அம்பலவாயலுக்கு. இன்ஃபேக்ட் வாயநாடுக்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வரேன். ஸோ வந்து நான் கூகுளில் அம்பலவாயலோட ஃபுட்பால் கிளப்ஸை சர்ச் பண்ணும்போது இவரோட நம்பர் கிடச்சிது. இவர் எவ்வளோ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இங்கே சேர்ந்த உடனே இவர் வண்டி அமைச்சு நம்மளை பிக்கப் பண்ணி இங்கே அவர் கடைக்கு கூப்பிட்டு வந்து ஜேம்ஸ் ஸ்டேட்டனை கால் பண்ணி இங்கே வர வச்சு இவ்வளோ பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. இந்த வீடியோக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் சுதீர். ஸோ ரொம்ப நன்றி சுதீர். உங்கள் ஊரில் ജെയിംസ് மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ജെയിംസ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മുതൽ തന്നെ പിന്നെ ഏത് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ആളില്ലെങ്കിലും 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു സ്വന്തം ഫുട്ബോളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആരും കാണാതെ സ്വന്തം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് ചേട്ടൻ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബോളിൽ ഒരു 63-64 വയസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ജെയിംസ് ചേട്ടനുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലായിട്ടും നാട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഇനാഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് ചേട്ടനാണ്. എങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എണീറ്റ് വന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഫുട്ബോളുമായി കൊണ്ടുനടക്കും. ഞാനൊക്കെ 34 വയസ്സായി, ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുന്നു. പക്ഷേ 65 വയസ്സായിട്ടും അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് വരുന്ന തലമുറകൾക്കൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. சூப்பர். ஸோ ரொம்ப நன்றி சுதீர். அகெயின் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் சார்பாக ஒரு பெரிய நன்றி. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കുക. പിന്നെ ഇവർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച പാടനെ പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ അവർ കാലിക്കറ്റിൽ ട്രെയിൻ വന്ന് ഇറങ്ങി, അവർക്ക് ഞാൻ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു. അവർ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പിന്നെ ஷேர் ஐயா, லைக் ஐயா, பெல்லைக்கனுக்கு. ரொம்ப நன்றி சுதீர். நான் சொல்லி அவர் சொல்லலை, அது அவரே தான் சொல்கிறாரு. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ.